2021 बिसिनि मार्च तालो लुकुफान रायदानि बिसिङाव खबजागै एडिसिनि चंबरी साख्लायखा बिसि 2021 6 एप्रिल एडिसि चंबरी इंखा लेखमुं एबा रेजाल्ट साख्लायखा 10 एप्रिल 2021 बिसि जिचार एमडीसी मानै गप्लाय इंगै त्रिपुरा मोथा पार्टी एडिसिवा हापंग फाइका त्रिपुरा मोथा एडिसि हापंग फाइमानि यागुलो मुचां अनिमेश देबरमा पुइला बारजा मानखा ट्राइबल वेलफेयर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज तालसा तालनि उलोनो देशा बारजा मानखा डेपुटी सीएम एबा सामुंजारि फंग आतंग अक्रा याकचु बारजा मानमानि बिसिकनि यागुलो एडिसि आमसनि लुकुरokni बागै तामो तामो सामुंख्लाय जाखा आबनो चेरै शुक्रबुइ लुकुरokno सावि मानिना बागै KOKPIN चैनलनि टीम डेपुटी सीएम मुचां अनिमेश देबरमा बाय कक्लाम सालायना बागै बिनि हाबानगो थांगै सगैमानि KOKPIN चैनलनि आदंग खरजाताय क्लायो डेपुटी सीएम तंगै तंफानो 2023 बिसिव त्रिपुरा हासनि एसेम्बली चंबरी अंगमानि यागुलो हाइनो हाय त्रिपुरा मोथा पार्टीनि बखाक्तै 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सिव चंबरी बातायै लुकुरokni हामारि मानै गोबां बुट बाय गप्लाय अंगै एमएलए अंखा आबनि बागै मुचां अनिमेश देबरमा डेपुटी सीएम बारजा तंगमानि याखाना नाखा पाइथानि सालो एडिसि हाबांगो डेपुटी सीएम तंफुरु तामो तामो लुकुरokni बागै सामुं तांलांखा आबनो सावि मानिना बागै लुकुरokni बुसखाङो जों इ कक्तमा तुबुखा KOKPIN चैनल नाय तंनाय जतो लुकुरokno ककचारो नाय दिसिनि तुबुजा कक्लाम पान्दा KOKPIN नाय तंनाय जतो खाजानि ताखोतै बुसम लामसो तिनि जों KOKPIN चैनल लिमसिनति फाइसफाइया किसा अक्लबनि ककनो मुदु ख्लायना मिनायो लाइथांजाक बिसिगनि निसका महाराजानि तुइदलमा बाय थानसानि खरांगो त्रिपुरा मोथानि बिसिंतै एडिसि हाबांगो त्रिपुरा मोथा एडिसि हाबांगो फाइमानि यागुलो आबुनि बिसिंगो टीटी एडिसिओ जे सामुं हुमुं ताङै तंनायरो बर'नि बिसिङाव दिनै जों अरो फाइसफाइया टीटी एडिसिनि हाबांनि डेपुटी सीएम बरं गोनां मोजां अनिमेश देबरमा कक सालायनायनि बागै लाइथांजाक बिसिकनै नि सिगां टीटी एडिसि हाबां एबा डेपुटी सीएम नि बारजा मानजाक बिनि काइथाम डक्टर खायखोबा काइथाम बेदेगो तामो तामो सामुं तांजाखा इ सामुं रक लुकुरokni बागै तामो तामो सामुं हामक्राइ इंखा इ ककरokno सालायनायनि बागै जों दिनै फाइसफाइया जोंनि मोजां डेपुटी सीएम अनिमेश देबरमानि चेम्बाराव खुरसाताय क्लायो लाइथांजाक सालावबो डेपुटी सीएम तंफानो सालकिसा सिगां त्रिपुरा हास्टेनि एसेम्बली हायकबा विधानसभा चंबारी बातायै आश्रामबारी 26 आश्रामबारीनि कन्स्टिट्युएन्सिव त्रिपुरा मोथानि बातायै गोबां बुट मार्जिन बाय गप्लाय इंगै एमएलए मानि यागुलो मियानि सालावबो टीटी एडिसि हाबांगो डेपुटी सीएमनि रिजेन्ट रोखा जिनि सीएम पुनसन्दनि थानि तिनिनि ओ सालके पाइथाक साल तिनिनि इ सालानबो पाइथाक बिनि एडिसि हाबांगो जे डेपुटी सीएम तंमानि आसामु अफिस हाबाय मानि तंनानि तिनिनि ओ साल इ सालानो जों लुकुरokno साइमान दोननानि बागै इ बिसिगनि बिसिङाव एडिसि हाबांगो डेपुटी सीएमनि बारजा मानै तामो तामो सामुं तांखा बिनि तिनि डक्टर दङ ट्राइबल वेलफेयर इंडस्ट्री अमहाय ट्राइबल वेलफेयर इंडस्ट्री अब हॉर्टिकल्चर अमहाय के काइथुं डक्टर बोता मोता सामुं तांलांखा इ सामुं रokno जों लुकुरokni बुसखांगो तामो तामो ख्लायखा आबो फुननानि बागैनो आबुनो साइमान दोननानि बागैनो जों दिनै कक्लामो दिनै बरं गोनां डेपुटी सीएम अनिमेश देबरमा कक्लामो सालायनायनि बागै फायखा आबुनि बागै खाजनि ताखोतै फुक्सं नरक नाय तंदि इ बिसिंनि साला त्रिपुरा मोथानि फासिंतै एडिसि हाबांगो तामो तामो सामुं तांजाखा हामबाय 20th of April 20 तारिख एप्रिल 2021 हुइलां
EM Agriculture Tribal Welfare Industries ni বারজামানখা এবং পরবর্তী সময় 23 তারিখ আগস্ট EM থেকে ডেপুটি CEM পোস্ট এলিভেশন খা ম 22 মাসও TTADC নি বিভিন্ন সমস্যা বরগ্নি সমস্যা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বটলনেক गोबांमा माने रंनो तो योरो चर्चांग लाइक अब निजे वो शिका है ADC नो गाना वो भाई खूब क्लोजली नाइना ने एक तो सुजुक मंगा and I thank Maharaja to give me this wonderful opportunity to work here in TTADC এবং আমো lifetime opportunity chini borogni hamkrai ni bagai kaisa প্রশাসন kaisa government autonomous government oro khlaimani oro samung tangai tiprasani bial note bo hamkai nu hoyse tribal welfare doptoro phainukha borogrungni gobangma financial assistance দরকার medical finance তারপরে business client বাকি not big business small business এবা flight ticket নি দাম করি ভাড়া করি ফাতারো কলেজও থাংনানি তো কিফিলনানি রাং করি কেবো ফাতার হাও সামুং তাংনা থাংমানি সাক চায়াঙ্গি তাইসা কিফিল ফাইনানি ভাড়া করি केबो निबसा कमाई थांगा हरियाणा ओ थांगी किफिल तुबनानि गोबांमा different problems no solve खाइने एक सुजुग मान खाइ और आगे आं फाइ खनामानि 500 টাকাनि ऊपर मेडिकल फाइनेंस से जगह 5000 10000 15000 सर्वोच्च 50000 बो मेडिकल फाइनेंस नि व्यवस्था खाइ रखाइ और फाइल प्रोसेसिंग ओ बागी गोबांमा गुरोगै दंनानि मतो सामुं कुमुं चले दंमोन आबोना सिम्प्लिफाई खालाइमांगा आगि जेखाने 9 जन 10 जन अफिसार क्लार्क QD क्लार्क दरकार आं आबरनो बार्डेन लेस खाइ 2 जन LDC क्लार्क खरकसानो फाइल प्रोसेसिंग खाइना तेकाइसानो अकाउंटिंग नि चार्ज रुइनु किन्तु ताबुक जे स्पीडो चलित म आगिनी 10 गुण स्पीडो किन्तु चलित ताबुकतेबो खाइनानि सुजुग दंको आई एम नॉट टेलिंग दैट आं जा खाइमानो अमनो पाइथाक मनि भारते खाइमे आंगा कक्सायै तेबो खाइनानि स्कोप दंको और क्लार्क रूमनि टाइप खाइनानि बा विभिन्न फाइल मेंटेनेंस प्रोसेसिंग नि अनेक गैप दं हाइसे टू माय एबिलिटी आं ट्राई खालाइखा मरंनोबो बरकबो गाहाम खालाइ जेनो आबो खाइमाननानि बागै निजे साकथारि किन्तु असामुरगनो आंबो एकबार बाक्सा सामुं तांखै बीएड डीएलएड खाइनानि बागै आगि फाइनेंस करे है मन पुइला ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर थेके TTADC हाफांगनि बिसिंगतै बीएड खाइनाय डीएलएड खाइनाय रगनो फंडिंग रिजार्व खाइ एक समय स्टेट गवर्नमेंट PTG डिपार्टमेंट थेके नार्सिंग पढ़नाय नि बागै बरो कग रुबुई वर्बल एश्योरेंस बाय हास्तेनि फादारो रहर खाइ जखन फी कॉलेज सगैलिए स्टूडेंट ट्रिमेंडास प्रेसार माचाई दं बरक TTADC थानि फाइ जों बरनोबो प्राय बरंनि 7-8 जन 9 जन स्टूडेंट नो जों अरन थेके ट्राइबल वेलफेयर दफ्तरनि हस्तक्षेप बाय बरंनि फाइनेंस जों व्यवस्था खालाइखा Not only that, tabuk je samaj potirok bhata manmani je concept
অমবো TTADC ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরনি বিসিংতি নং খাইছে সো অসামুংরক আনো আনি পরবর্তী সময় ইন মাই লাইফ I can remember and cherish with all these memories. जों जत पाल मिलिनो Khlaikha हाइपानो आनी दप्तरनि बिसिंतिं गाबो काइसानि तंथंमानि कक गाइस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट माशरूमनि ट्रेनिंग आगि बसगन खांसि हाइज बट एग्रीकल्चर दप्तर आनी याफा क्लाइमान परे I have tried my level best 5-7 लाख टाका जा ফান্ড তঙ্গাবাই ম্যাসিভ একটা ট্রেনিং নি ব্যবস্থা Khlaikha এবং তিনি অনেক বড় বিশেষভাবে সদর খোয়াই আমচাই রোগ যারা ট্রেনিং মান নাই রোগ মার্কেটও বরগ্ন মাশরুম ফালমানিনো जों মুখ খাইছে সো দিজ আর দি থিংস অচিকন চিকন সামুংনো কিন্তু বখাও তংথগ্রু হাইছে অমনতেবো লার্জ স্কেলও যদি Khlaima গাংতেবো তংথকম মসো বিলাতি কাইনানি বা থামসো স্টে বহনাই দङ অমনো কাইরি উই ম্যাসিভ স্কেলত লাংনানি একটা চেষ্টাঙ্গে কিন্তু ফান্ডিং নি প্রবলেম নি বাগি আমনো जों কন্টিনিউ Khlaiman লি আছে খানা বা ফাইনাই সাল রগো যদি ফান্ডিং অর ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফাইকে অ প্রজেক্ট র কিন্তু কথাঙ্গি তাবিসা বসাফির নাই পাওয়ার টিলার ফার্ম মেশিনারি র রাইস মিল পলিথিন শীট র কিন্তু আগে TTADC নি বিসিংতি বাগজা গিয়েছে এগ্রিকালচার দপ্তর ফার্ম মেশিনারি পাওয়ার টিলার রাইস মিল এই প্রথমবার কিন্তু जों বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারি নো রুই जों চেঙ্গি দেখাইছে উই স্টার্টেড আং সায়াজাও মো সাফিশিয়েন্ট কিন্তু প্রজেক্ট যে চেংজাখা অমব কাইসানি বাগি তংথক মানি এগ্রিকালচার দপ্তর নিউ কনসেপ্ট তুবি মান খাগি মুয়া ফালনাই চিচিরি ফালনাই রং বাগি road side sale counters namjaka and this design is very much ani concept chini PWD ni chief engineer এবং executive engineer Pradip Pal ani otebilo asubi jeng কিন্তু road side sale counter ni design no जों Khlaikha and তিনি আং যখন বড়মুরা রগো তারপরে হাদুক কলক রগো যখন অমুন্নুগু আং বেলাই তংথক হয়েছে এবং সীমিত ফান্ড নি বিসিঙ্গ গোबांमा মার্কেট স্টল ওপেন মার্কেট শেড ADC গনাঙ্গিনো প্রত্যেকটা জোনাল এরিয়াও কম বেশি কিন্তু जों Khlaima খাইছে অমরক বেলাই তংথক মানি কক মনতই নাং তংথক বাট আং তেবো তংথক কামুং যদি পর্যাপ্ত ফান্ড মানেই বিয়াল করিখে বরগ্ন যদি রি মানকে তেবো তংথক কামুং और ऑफिस स्पेस होग आगे नुखा नीट एंड क्लीनलीनेस नि যথেষ্ট অভাব তমন किसी सार आं खरस ख्लाई रिनोवेट Khlaikha टॉयलेटरी सिस्टम रकमरबो साजाक নাই কক গাইছে এবং স্টেট নি যখন মিনিস্টার ওক ভাই যখন অরুমা আসুক বরক সব ভেরি গুড অফিস বিরোধিনী এমএলএ সুদীপ রায় বর্মন বড় অফিস অফ আইগান অফিস হি রিয়েলি লাইক দিস অফিস गोबांमा बैंक नि बरग्रग ऑफिसर बरग फाइसाओ इट्स रियली नाइस ऑफिस सो अमोजे चिकन चिकन रिफॉर्म क्लाई मानमानी এবং বুইনি মকল যে ক্লাইমানি মনব কিন্তু আং মুইতো তং আং বেলাই তং থগাইছে আই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু রিফর্ম আই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু হেল্প পিপল হাজার হাজার বরক নিশ্চয় মো 2 বছর মেডিকেল ফাইন্যান্স জি কেবো 5000 কেবো 10000 কেবো আনো থ্যাঙ্কস জানুই তো আং সায়াও মো যে আং যা Khlaima মনো পৃথিবীনি শ্রেষ্ঠ সামু নাতি আং যা Khlaikha চিকন সা কিসিসা সামু Khlaikha কিন্তু Khlaijak নাই তেইবো তং আপ ফিলিংস তেই তিনি ADC নি রাজ্য সরকার নি বখাগো ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি নি বখাগো সং থাঙ্গি তো আং সিয়ানি থিনাংনি রোল তামং নাই বিরোধিনী এমএলএ দেং নাই নাতেই কবুনি জুদা রোল দেমান নাই হোয়াট এভার রোল আনো রিজাক খাঙ্গাই আবনো যাই যাই খান আনি রেসপন্সিবিলিটি নো ডেলিভার ক্লাইনিং এন্ড চেষ্টা ক্লাইনিং Samani thakingo DLA to training saga.
Arab busukno subhan sub Khlaikha. না আজ ওরা ইকফায়ও যারা থাংনাইর একটা ব্যাচ সম্পূর্ণ ব্যাচরণ থেকে বড় বিএড নিবাগী ফান্ডিং Khlaikha এবং ডিএলএড নিবাগী পাই जों हिन्दिया जों जे छात्र छात्री रनो रखा आबनो साफिसियेंट गोबां मा बरंनि रिक्वायरमेंट दं बाट चिनि थानि जा एप्लिकेशन क्लाइमानि बिसिंग मोस्ट ऑफ देम जों बरनो जे सीट दंमानि बिसिंगति एंटरटेन Khlaikha এবং बरनो एकोमोडेट खालायनो चेष्टा आगामी दिनावबो अमहाय स्कीम रक अर चालू दंनाय विशेषभावे जारा फातार हास्तेव परि दंनाय और अमबो प्लेनिंग का किंतु फंडिंग नि बागै जों तागबो खालायमायाखौ प्रोफेशनल कोर्स जारा दंनाय बरनबो आलादा भाबे स्कॉलरशिप नि फातारो बतैबो रां बक्सिनि रुई सो दैट बरक लैपटॉप पाइमाननानि बरक हाई स्किल मोर इनफॉर्मेटिव बय पत्र पाइमाननानि आबन बागैबो किंतु जोंनि ऑनरेबल सीएम एवं ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ आचुगै বিচার বিমর্শ লাইখাছেন আগামী দিন যখন ওর পর্যাপ্ত ফান্ডিং পাইনি আমারও বংনাই হয়েছে সো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানেই শুধু রাং রেখা স্কিম রেখা বইয়ে সুস্থ একটা পরিকল্পনা আচুগি খ্লাইয়ে আপ পরিকল্পনানো जों প্ল্যানিং তনি তনমানি অমবকাইছে কিন্তু চিনি কাহাম খ্লাইতাইনি বিসঙ্গ কাইছে সামুং হয়েছে সো और जे ताबु काउंसिल जोंनि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बा ऑनरेबल सीएम एमडीसी जग जा दंनाय ऑल आर प्रोग्रेसिव पीपल এবং आचुगै जों যথেষ্ট प्लेनिंग खाय आबुकचिनि एकमात्र रांनि अभाव बुबाग्रा तिप्रामथा এবং सेंट्रल गवर्नमेंटनि बिसिंग ताबुक जे ककलाम चलित विदाउट हैम्पारिंग एनी अदर कम्युनिटी तिप्रासा एज वेल एज पिछिए पड़ा बैकवर्ड क्लास नि एडीसी बिसिंग नि बरक रगनो जदि जे चुक्ति जों ताब ख्लायनो थां दं डायरेक्ट फंडिंग दं बा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम दं जेनि यागो फाइनानि जे कगलाम चलि दं अमरक जदि फाइगे हांगे आई एम श्योर चिनी ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सारा भारतवर्ष 1 नम्बर ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बसानाय हामबाय Taniam saya tongai Lukurokni bagi je adu kalau abah hai kalau mah bor murah rodo je lama kalau kinaro je mungkin pangeran bagi je set tagir je kan program bagi income plan bagi aja gawo bobo thayo kai desir or department ni bagi thayo department dhani joto তথ্য দङ एग्जैक्टली आ तथ्य तो ये आसुगे हयतो बा परवर्ती समय जदि नों आङो प्रश्न खाइगे एग्जैक्ट फिगार आंरि माने तबे आं आसा करते इश्यू जे प्रत्येक जोनल एरिया कोनो ना कोनो बाजार रोड साइड सेल काउंटर का ओपन मार्केट शेड का मार्केट स्टल का प्रचुर काम का এবং পুকুর খুরিমা সামগ্রক जों नाहार का Agriculture has tried its level best. Officers, Zara Chini chairman, Songdangme Rupchini Thani, Choita agriculture subdivision Tongo. All of us, we tried our best. Jodi scheme te Buchin Than Khlaikha, Borok na Apo Sagamung has. Zara beneficiary Borong Apo Same. Bibino Zagang Bothangi. বিতরণ উৎসব অর্থাৎ রিমানি মানে এখানে রিমানি জায়গা আং মা থাঙ্গাইছে আং তো নুগুইন তো সমস্ত ফাইল আনি অরণ বিসিং তিন থাঙ্গ সমস্ত ডিসকাশন অ টেবিল আচুগুইন প্রিন্সিপাল অফিসার এগ্রিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর এগ্রিকালচার অ টেবিল না আচুগুই ম্যাক্সিমাম টাইমস ইন প্ল্যানিং খ্লাইবাই সো প্ল্যানিং গোজ ফ্রম দিস স্টেপ সো আই নো जों तामु Khlaikha তবে एग्जैक्ट जे फिगार अब पीयू इंडस्ट्रीज नि कंप्यूटर एबा डाटा बैंक को तंगनाय एनी टाइम नर एक्सेस खाइमन किंतु ताबुक न এই মুহূর্তে যেহেতু आ फिगार आं आन्थानि करी आं हाइके साइमंग बाट आई कैन टेल
प्रत्येक जोनाल एरियाও अमो थांगी सबै खाइছে तर एदिसि आम चाहियो तबमा जोनाल खसिनो जे कोल्ड स्टोरेज खाइजात माने अब को बो थायो कोल्ड दुईटा कोल्ड स्टोरेज जों खाइका काइसा जम्पुई जलाओ ता काइसा अम्पिनी सेचोआव खाइजा सो म कोल्ड स्टोरेज इतिमध्ये काम 100% सामु already completed handover nahanai PO agriculture thereafter abo farmers rogni bising tei society khlai borok use khlai manne omobo TTADC ni agriculture department ni kaisa kotor samu haise je chini bolungo cold storage jeng khaise onek sokjangnai mani khanei tongomono toni manai the work is completed company election ni age already handover khlainan bagai bar bar chai toka bung nono sang hamai maro je ngamono remind khlaika tinian office ni ses din ahibano PO agriculture no ringi akok bo cyclang taro yango agriculture ni khasino je khitaman tei bawaisa je industry ni khasin industry bele ni khasino Raymond company by the kayak nungre je sikla samungri sikla rokno je samung sernani samung khangani je shebrmani abo horom busunu planta kan ke tabuk je sermi tongai rokro busuk tong abo industry doptor ekta lead rakhe we have given a lead industries by TTADC no jukto khaine jeng chesta tabu khlai miabo kaisa skill development is a subject of industries miabo jeng kaisa presentation o nailike NSDC ebong MSU ni joint venture by kaisa skill development university ni badek khomlungo khologi demane Raymond company by jeng ekta tie up o thangi oron theke symbolic aba experimental workforce oroni Bangalore rohornani jeng khlai ni ke partially omo success kintu partially it is a failure tamonge chini borok je salary 13,500 বা 13,000 by discipline cultured kaisa sector o samung tanga a patience onek borok ni kariye so oroni jara thangnai একশনি কাছাকাছি যে বরক থাংমানি প্রায়নো বরক কিন্তু গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি নি বাখলাই খাটতে খাটতে তাবুক হয়তোবা 20 জন নি মতো আরো তিকি দেখাইছে সো অমো এক্সপেরিমেন্ট টু মুখা সাকসেস রেট কিন্তু 20-25% সো অমো সাকসেস রেট যদি 60-70% থাকে next batch of people kabangma textile garments factory was and rohornani scope tongmani হাজার borok thangi manu kono shoto borok e Raymonds so jokhon jeng thangpru chini honorable CM tongo honorable MDC Umashankar Debbarma tongo singno Raymonds saga please provide us more than 3,000 workforce joto workforce manu borong asik কিন্তু sengnuka chini borok ni bo kaisa samung musungmani dong am musungmani o hoitoba mo garments factory o jebabe samung tango aro hoitoba chini attitude patience dhorjo abo fitting enai ai borong no a garments factory ni nongkhor phai borok restaurant hotel ro tongnani hamja khaise so tobe চেষ্টা থেকে I have tried এবং Raymonds by তাও যোগাযোগ তম শুধু Raymonds এ কবাংমা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এবং কোম্পানি বড় TTADC Haphango by যোগাযোগ তম and another thing angnuka je industry দপ্তর নি থেকে মহারাজা এবং TTADC Haphango जों যত মিলি হই গরি রংনি বাগै যে তাকলাই 32,000 blanket distribution খাইছে Almost a massive projects in happen, and the fund and the resources totally chini
ADC ni revenue budget থেকে না ও রাং রং जों খরচ খাইছে সো ওমো হাই সামুংরব जों মুইতুনা রাগি মানো বুং থিনাঙ্গো আই এম শিওর চিনি পরে যারা ফাইনি রবরক মনো বসকাঙ্গো লাঙ্গি থাংনাই মো সামুংরব এবং তেইবো চিনি ক্লাইনেন মুসুংমানি ককরক যদি ডিসকাশন ফাইকে বড় নিশ্চয় শেয়ার খাইনি তামো তামো চিনি লেকোনা তো বড় বড় जों ইমপ্রুভ ক্লাইমান আমার অন্য जों ঠিকঠাক ক্লাইমান আমবাই ত্রিপুরা হামকাই বেদাই দজে রংসরনাই রনা ডিএলএড বাদে সরমানি রংসরনি যে সুবাত খালমা কাগাই এই আলাদা তাম সামুংখা না আলাদা সামুংখ্লাইনি স্কুপ ব তংনা নয় ফান্ড তো তংনা নাংনাই যেমন গেস্ট হাউস রিপেয়ারিং जों চেষ্টা খাইগে যেখানে गेस्ट हाउस दङ जोंनि ट्राइबल रेस्ट हाउस नो ত্রিপুরা বগিরে रेस्ट हाउस अमरनो रिपेयरिंग खालामनो चेष्टा खालामो किन्तु कोनो जायगा रिपेयरिंग खालामोखा कोनो जायगा आं जे मुसुं दैया बंगलिया हैছে सो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप बतेबो क्राक मांगनाय हैছে अमर्थमया जे के बहिनमानो तार माने करप्शन का नॉट करप्शन इम्प्लीमेंटेशन जे नट बोल्ट एकी नट बोल्ट नो काइसा खरकसा खाई कामकाई फिट खायो ते खरकसा लको खाई फिट खायो इट डज नॉट मीन नॉट बोल्ट करे है सो आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन सो इम्प्लीमेंटेशन देबो जाय के जों मा खालायनो हमबाय तो ई जे किसुको बसनि अदाग्रा रत्न जे सुबाबानि बा अनारियाम रमानि टोटल दावसा जराते फरक बसकनो অলরেডি নরক প্রেস নি বড় রোগ শিব হয়েছে যে প্রায় 33টা হদা অকরা রং রিজাল্ট নেই जों दफाय आबो थाङि दं ताबो कमप्लिटिंग एक हयছে ताबो गोबां मा हदा अकरा रग बा कास्टमारि ल बुं ठीक भाबे इंगिया हयছে सो ओ इनफरमेशन रग चिनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन थांगी नरक्ति खालामनो है बोसोग्रां रिजाक साबनो रिजाक हदा अकरा साबो इंस्टेंटली आनो जदि संख्या हदा अकरा साबो आई कैनॉट टेल द नेम ऑल द हदा अकरास नि बुं आंगु मानला सो ओमो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट থেকে না তবে প্রিন্সিপালি आंगमो सानन मुजो যে हदा अकरा रगनि जे पेंशन सिस्टम মানে अमो ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर नि बिसिंति नंखा এবং চেংজাকা প্রথমবার एंड अरो आं ट्राइबल वेलफेयर नि बार जामानजाक आंनो ख्लाइखा आकक गेছে वन एंड ऑल सिनि एग्जीक्यूटिव कमिटी नि अप्रूवल बाय महाराजानि मुसुंगा बायनो अमंखा किन्तु आगिनि जे लाई थांनाय गभर्नमेंट रक बर अमो ख्लाइलेंगे जों ख्लाइखा अकक रगनो तिनो जों तंथकनाय तो आबुनि बकस ना आहानी ব্যাপারও তো অলরেডি হা আইডেন্টিফাইং খা লেভেলিং খা এবং লটারি বঙ্গি থাকা হয়েছে সাবো জায়গা মানে এভরিথিং হ্যাজ বিন ফাইনালাইজড তারপরে বড় চিনি কাস্টমারি কোড নাই এভরি লোকেশন আইডেন্টিফাইং তো অনেক প্রগ্রেস সংখ্যা হেনাঙ্গো যারা ওর তংনাই বড় আবনো শুধু ইমপ্লিমেন্টেশন ফাইন্যান্স হিসেবে তো পয়সা তো কবুল মুক্তাম তংনাই এই ফার্স্ট নি এডিসি আমটাই হাইতো এই ফার্স্ট তে ত্রিপুরাতে যে কথাই লুকুরোকনি মানথাই সান্নানতা কিরিদি তাপতালাচিদি চিনি মানথাই মানয়া সাক जों थानसामा तंनाय আর মানথাই একদিন বাই মানয়া तरक न मानथाय मानो है कारण केबो जोंनो चिनी मानथाय रिनान बागै टुक्रिओ चिनी मानथाय दावै नासिं दंनाय केबो करी चिनी मानथायनो तुई वान सुगनाय बरक से खूब कम इंडिया है चिनी स्लोगान चिनी लेक्चर चिनी मूवमेंट चिनी चबानी बिसिंगति से चिनी बागै अ बरक रगनो वान सुग्रिना नांनाय बरनो वान सुग्रिमा बिसिंगति से जों चिनी दाबिनो आदाय खालामनाय मानथायनो सानना किरिनान कक्करी लाचिनाबो कक्करी एवं थानसामा तंनाय तिनी मानयाफानो खाना मानयाफानो कोनो ना कोनो दिन थाङै
जों जे नाहारमानि जों जे मुसुगमानि अबশ্যই साक्सेस हामबाय।